मुस्लिम लीग नवाज़ की मर्ज़ी शामिल ना हो और वो इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसा इलेक्शन नहीं चाहती। जो बयान चल रहे हैं उन बयानात को छोड़ें, वो क्या हैं? सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया था जो पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने बैठ कर तरतीब दिया था, उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, रियासत पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। ये नेशनल सिक्योरिटी प्लान क्या है और इसके हमारी रियासत के जो आने वाले साल है, मुस्तकबिल है, उस पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से फिल वक्त तहरीक अदम एतमाद पंजाब में ना लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या मकासद है, उस पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर असद मजीद को सेक्रेटरी ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया है। इस तैनाती के जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं और ये तैनाती किस जानब इशारा कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। और चौथी सबसे अहम बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने कारकुनान को इस्टेबलिशमेंट और फ़ौज के ख़िलाफ़ हर तरह की बयानबाजी से रोक दिया है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो है वो उस पर अमल दरामद की बात क्यों की है। देखिए दोस्तों, दुनिया भर की रियासतें अपना नेशनल सिक्योरिटी का एक प्लान रखती हैं। किस मुल्क के साथ उनके कैसे ताल्लुकात होंगे, क्या उनके जो मकासद हैं और उन मकासद के लिए जो रास्ते हैं वो क्या इख्तियार किए जाएंगे, ये बाकायदा रियासतें अपना एक प्लान तरतीब देती हैं। पाकिस्तान ने भी ये 20 साला प्लान तरतीब दिया था, लेकिन बदकिस्मती है कि दरमियान में हमें बाजवा डॉक्ट्राइन पड़ गई और तो कोई पोशीदा बात है नहीं। बैनुल-अक़वामी जो सहाफ़ी हैं वो भी बता रहे हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी भी बता रहे हैं कि बाजवा साहब तो ये कहा करते थे कि हमारा झुकाव तो है ही अमेरिका की तरफ। तो नेशनल सिक्योरिटी प्लान क्या था? नेशनल सिक्योरिटी प्लान के कुछ तो मदरजात हमारे सामने आए थे, जिन मदरजात पर मीडिया पर बात भी होती रही, लेकिन बेशुमार ऐसे उसके पहलू हैं जो मंजर पर नहीं आए और ना ही आने ही चाहिए थे। जो चीज़ें सामने आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में किसी की जंग में नहीं जाएगा। उसके अलावा इन मकासद में से एक बड़ा मकसद ये था कि हम अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे, अलबत्ता अपना जो रुझान है, अपनी जो पॉलिसीज़ है, उनमें खाना नंबर 1 में रूस और चाइना को रखा जाएगा। पाकिस्तान अपना मुस्तकबिल जो है वो चाइना के साथ वाबस्ता करेगा। लेकिन बाजवा साहब की जो गुफ्तगू मंजर आम पर भी आई और अखबारात में उस वक्त भी छपी जिस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, लेकिन अब तो सहाफ़ी बरमला ये बता रहे हैं कि बाजवा साहब फरमाया ये करते थे कि चीन की ना हमें लैंग्वेज आती है, ना हमें उनकी शक्लें पसंद है, हमारा झुकाव मगरब की जानिब है, अमेरिका की तरफ उनका ये इशारा था। तो बाजवा डॉक्ट्राइन तो ज़ाहिर है अब ख़त्म हो गई और अब वही नेशनल सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया था जो पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने बैठ कर तरतीब दिया था, उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। और किसी छोटे से बच्चे को भी आप बुलाकर पूछें तो उससे पूछें कि आपका दोस्त कौन है, अमेरिका या चाइना, तो वो आपको वाज़ेह अंदाज में बताएगा कि उसका दोस्त कौन है। तो जब माहौल ऐसा हो, लोग अपने दुश्मन और दोस्त के मुतल्लिक बिल्कुल अपने जो है वो वाज़ेह सोच रखते हों, ऐसी सूरत हाल में अगर उस कौम को उस जानिब लेकर जाया जाए जिस जानिब कौम जाना नहीं चाहती, तो यकीनन उसके असरात वही होते हैं जो इस वक्त मुरतब हो रहे हैं। अब आते हैं इस खबर की तरफ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़राए की जानिब से ये खबर जंग में और दीगर अखबारात में भी छपी है, जिसमें कहा यह गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ फिल वक्त पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा नहीं रखती। इसकी वजूहात क्या है? कल मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अता तारड़ के साथ मेरी मुलाकात हुई, जिसमें मैंने उनसे सवाल किया कि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाई गई, अगर आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। उनकी गुफ्तगू से जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया वो ये कह रहे थे कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं और ये उनको यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब असम्बलियाँ ही नहीं तहलील करेंगे। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है? नहीं, इससे कुछ आगे बढ़ के है। अब तो सीनियर जो तज्ज़ियाकार हैं वो सारे ही इस बात को, ख़बर को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक गुफ्तगू का सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें आने वाले दिनों में इलेक्शन के हवाले से दिन फाइनल
فائنل ہوگا. پاکستان تحریک انصاف مارچ کے قریب الیکشن چاہتی ہے جبکہ مسلم لیگ نواز مدت پوری کرنا چاہتی ہے. تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی درمیان میں کسی جگہ پہ آ کے تو ان کا کوئی پیچ اپ ہو جائے, کیونکہ مسلم لیگ نواز بھی یہ نہیں چاہتی کہ موجودہ سسٹم میں عمران خان کی مشاورت شامل نہ ہو, اور یہ یقین رکھیے گا کہ عمران خان بھی یہ نہیں چاہتے کسی ایسے ذریعے سے جس میں مسلم لیگ نواز کی مرضی شامل نہ ہو اور وہ الیکشن ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف بھی ایسا الیکشن نہیں چاہتی. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کی گئیں. اگر یہ ارادہ ہو کہ مسلم لیگ نواز جائے بھاڑ میں, ہم الیکشن ہر صورت میں کروائیں گے, تو عمران خان اب تک اسمبلیاں تحلیل کروا چکے ہوتے. لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ ایسا الیکشن ہو جس الیکشن میں پاکستان کی ساری جماعتوں کی رضامندی شامل ہو. جو بیان چل رہے ہیں ان بیانات کو چھوڑیں وہ کیا ہیں. اب آتے ہیں اسد مجید کے حوالے سے. یہ وہی اسد مجید ہیں جنہوں نے سائفر لکھا تھا, جس سائفر کو عمران خان نے اپنے جلسے میں بھی لہرایا تھا, جس سائفر کے متعلق جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ خود ساختہ ہے. خود ساختہ تو وہ نہیں تھا. اس سائفر کے حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ جب پہلی ہماری نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جو عمران خان کی حکومت کے دوران ہوئی تھی, اس میں بھی یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ مداخلت ہے, اور اس میٹنگ میں اسد مجید موجود نہیں تھے. جبکہ دوسری میٹنگ جو شہباز شریف کی سربراہی میں ہوئی تھی, اس میٹنگ میں اسد مجید موجود تھے, اور بقول صابر شاکر کے اسد مجید کو شدید پریشرائز کیا گیا تھا کہ وہ اس سائفر کی اہمیت سے ہی انکار کر دے. لیکن اسد مجید کی جانب سے بالکل اس سے انکار نہیں کیا گیا, اور انہوں نے منون وہی بات کہی جو سائفر کے اندر تھی, اور مجبوراً دوسری جو سیکیورٹی کی میٹنگ, نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ میں بھی یہی اعلامیہ آیا کہ یہ سازش نہیں, مداخلت ہے. تو یہ اسد مجید ہی تھے جنہوں نے اس سارے معاملے کو اجاگر کیا تھا, اور اس میں غیرت کے پہلو کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ڈیماش کرنے کی بات کی تھی. تو وہ اسد مجید اس وقت سیکرٹری خارجہ ہیں, اور وہ پوری دنیا کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہوں گے ان کو دیکھیں گے. عمران خان نے اپنے کارکنان کو اور اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہماری فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی محاذرائی نہ بنائے. کوئی فوج کے خلاف, فوج کے شہداء کے خلاف, فوج کے کسی بھی جو عہدیدار ہے اس کے خلاف کوئی کمپین نہ چلائے, کوئی پوسٹ شیئر نہ کرے. تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد تو ظاہر ہے, وہ یہی ہے کہ قوم تو فوج کے ساتھ محبت کرتی ہے, اور درمیان میں یہ جو فیز گزرا ہے 8-9 مہینے کا, یہ محبت شدید اختلاف اور نفرت میں بدل چکی تھی. اس نفرت کو کم کرنا ہے, اور تمام سٹیک ہولڈر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اور ریاست کو قائم رہنے کے لیے تمام کے آپسی جو روابط ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اللہ کرے یہ ہم آہنگی برقرار رہے, اور یہ ملک میں جو اس وقت انتشار ہے وہ ختم ہو, اور ہم بہتری کی جانب جو ہے وہ مزید بڑھ سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں, اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.